بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق شرح تہذیب کا 25واں سبق ہے۔ ومن التأیید عصام وله وعلى اللہ التوکل وبه الاعتصام۔ اس سبق میں تأیید کا معنی بیان کر رہے ہیں، عصام کا معنی ہے، پھر علی اللہ کو توکل پر مقدم کیوں کیا، اور پھر یہ بیان کر رہا ہے کہ بھی کے ذریعے سے یعنی اعتصام اور عصام میں دونوں میں سجا ہے، اور توکل کا معنی بیان کر رہا ہے کہ توکل کا معنی یہ ہے، اور پھر اعتصام کا معنی یہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق من التأیید۔ اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے لا زال له، اور پچھلے سبق میں تو یہاں پر ہے ومن التأیید لا زال له من التأیید عصام، اور لا زال له من التوفیق۔ قوام و لا زال له من التأیید عصام، یہ اسی پر عطف ہے۔ التأیید کا معنی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما رہے، ایک قاعدہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اگر دو لفظ مجرد میں دونوں مترادف ہے، ہم معنی ہے، تو وہ مزید فی میں بھی ہم معنی ہوں گے۔ مثلا التأیید یہ باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل سے ہے۔ التقویہ تو یہ بھی باب تفعیل سے ہے، تفعیل سے ہے، اور اس کا معنی ہے کسی کی مدد کرنا، کسی کی تائید کرنا، کسی کو تقویت دینا۔ تو یہ بیان فرما رہے کہ جس طرح مزید فی میں یہ مزید فی ہے، مزید فی، تو مجرد میں عید یہ مجرد ہے، عید بمعنی القوہ، اور یہ بھی مجرد ہے۔ تو اگر مجرد میں یہ دونوں مترادف ہیں تو مزید فی میں بھی دونوں مترادف ہوں گے، اس لیے کہ عید اور القوہ یہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ تو یہ باب تفعیل میں مزید فی ہے، اید یؤید تأییدا، قوہ یقوی تقویتا، اور یہ کس کا معنی ہے؟ تائید کا معنی بیان کیا، اور اس میں وہ قاعدہ بیان کیا کہ جو مجرد میں مترادف ہو تو مزید فی میں وہ دونوں مترادف ہوں گے۔ اب یہ عصام کا ترجمہ بیان فرما رہے ہیں کہ عصام کا معنی کیا ہے۔ عصام ہے اے یعصم بہ، یعصم لا زال له من التأیید عصام، یعنی اس کے ذریعے سے ان کا جو کام ہے وہ ہو لغزش۔ یہ زلل جو ہے یہ اصل میں کہتے ہیں پسلنے کو، پسلنا، لیکن یہاں لغزش اور پسلنا تقریباً ایک ہی ہے، لیکن یہ زبان کی لغزش، لوگ کہتے ہیں کہ زبان کی لغزش ہے، یا اس کا میں وہ اس کی یہ لغزش ہے۔ تو پسلنا اور لغزش۔ الزلل یہ اصل میں الزل، زل یزل سے ہے، زل یزل یہ مضاف سے ہے، مضاف ثلاثی، یعنی یعصم بہ کہ وہ بچ جاتا ہے، امرو اس کا کام، من الزلل لغزش سے۔ یا ہے وعلی اللہ التوکل، تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر بن رہا ہے۔ تو یہ فرما رہا ہے کہ اس ظرف کو اس توکل پر مقدم کیوں کیا۔ بعض نے یہ بنایا کہ یہ متعلق ہے توکل کے، التوکل علی اللہ اور ثابتن، یہ اس کے متعلق کیا، لیکن یہ صحیح نہیں آ رہا ہے اس حساب سے۔ تو مبتدا اور خبر اس کو مقدم کیا گیا۔ وقدم الظرف، ظرف کو اس لیے مقدم کیا ہا ہونا یہاں پر، ہر جگہ پر نہیں بلکہ یہاں پر جو مقدم کیا، لقصد الحصر، تاکہ توکل صرف کس پر ہوگا؟ خاص اللہ پر۔ توکل کس کے لیے؟ خاص اللہ کے لیے ہو، تو اس میں حصر ہے، اس لیے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر، یہ تو قاعدہ ہے، تقدیم ما حقہ التأخیر،
युफीदु अल-हस्र वल-इख्तिसास। तक़दीम मा हक़ व ताख़ीर युफीदुल हस्र वल-इख्तिसास, तो यहाँ पर भी ज़र्फ़ को इसने मुक़द्दम किया ताकि इसमें हसर हो कि तवक्कुल जो है वो ख़ास किस के लिए है, अल्लाह पर होना चाहिए, किसी और पे नहीं। व फ़ी क़ौलिही बिही, इस बिही को इस इअ्तिसाम पर क्यों मुक़द्दम किया, ये तो इस तरह भी कह सकता है कि अल-इअ्तिसाम बिही। तो इसमें एक तो ये बयान किया कि लिक़स्दिल हस्र, और एक ये बयान किया लिरिआयत सजअ आइज़न। आइज़न क्या माना, बी, और इसकी तरकीब में आज़ा आइज़न आ रहा है। तो रिआयत सजा, सजा किसको कहते हैं कि लाहिक़, लाहिक़ कहते हैं इसको, लाहिक़ को साबिक़ के बराबर करना। हर्फ़ अख़ीर, हर्फ़ अख़ीर में, आखिर में, आखिर में, हर्फ़ अख़ीर के आखिर में, यानी लाहिक़ जो है वो साबिक़ के बराबर करना इस हर्फ़ आखिर में। यहाँ पर मीम है तो यहाँ पर भी मीम लाया, तो उसको क्या कहते हैं, सजा कहते हैं, सजा। सजा कहते हैं तत्बीक़ लाहिक़ लिस्साबिक़ फ़िल हर्फ़िल अख़ीर मिनल कलिमतिल अख़ीर। सजा कहते हैं तत्बीक़ुल लाहिक़, ये है लाहिक़, लिस्साबिक़, ये है साबिक़, ये पहले आया ये बाद में। तत्बीक़ुल लाहिक़ बिस्साबिक़ फ़िल हर्फ़िल अख़ीर, फ़िल हर्फ़िल अख़ीर, यानी दोनों आखिरी हर्फ में, यानी लाहिक़ साबिक़ के बराबर हो, तत्बीक़ उनमें हर्फ़ अख़ीर में, फ़िल कलिमतिल अख़ीरा, ये कलिमा अख़ीरा है। यानी सजा किसको कहते हैं कि तत्बीक़ुल लाहिक़ लिस्साबिक़ फ़िल हर्फ़िल अख़ीर बिल कलिमतिल अख़ीरा, कलिमतिल अख़ीरा। तो ये है सजा की तारीफ़। तो यहाँ पर दो फ़ायदे हैं, एक इस वजह से कि हसर के लिए, और एक इस वजह से कि लिए रिआयत सजा आइज़न, इसमें सजा की रिआयत है। और सजा किसको कहते हैं कि तत्बीक़ुल लाहिक़ लिस्साबिक़ फ़िल हर्फ़िल अख़ीर, फ़िल हर्फ़िल अख़ीर फ़िल कलिमतिल अख़ीरा। तो ये कलमा अख़ीरा जो है सजा इसमें है, इसके तत्बीक़ करना। क़ौलुहु अत्तवक्कुल, तवक्कुल का माना है तमस्सुक, अत्तमस्सुक बिल हक़्क़ वल इन्क़िताअ अनिल ख़ल्क़, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी हक़ को मज़बूती से पकड़ना और मखलूक से इन्क़िता करना, मखलूक से अलग होना, यानी मखलूक पर भरोसा न करना। भरोसा किस पर करना है, सिर्फ़ अल्लाह पर करना है। अल-इअ्तिसाम, अल-इअ्तिसाम कहते हैं किस चीज़ को मज़बूती से लाजिम पकड़ना और मज़बूती से पकड़ना हुआ तशब्बुस व तमस्सुक। तो ये है आज का हमारा सबक। अगर फिर भी इसमें कोई आपको और कोई मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप इंशाअल्लाह कोई भी मसला हो तो इंशाअल्लाह आप पूछ लें, फिर भी हम इससे भी आसान तरीक़े से समझाएंगे। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।